Babylon unto Christ are 14 generations. Salamat sa pulong sa Ginoo, magampo ta. Lord, pakigstorya ka sa amo karon nga buntag, and allow us, O God, to value, to love your word, and most of all, you, dear Father, who is the greatest and the best being in the whole universe. Sa mga pamalandong kami, Ginoo, sa imong pulong karon nga buntag. Gamitay mong alagad sa pagsaysay sa mensahe nga gusto nimo ipaabot alang kanamong tanan. Kinahanglan mong pagampo sa ngalan ni Jesus. Amen. Nabasa raman ako ning istorya mahitungod sa usa ka bata, nag-attend siya og Sunday school, and pag-abot sa ilahang balay no gipangutana siya sa iyahang mama nga, anak, unsa inyong lesson sa Sunday school? Aningon dayon sa bata, about man to sa forgots in the Bible, ma. No, kay ingon sa among teacher, Abraham forgot Isaac and Isaac forgot Jacob. No, mo tayo ingon niya. By the way, dili to siya forgot, mga kaigsuunan, ha. No, ang gi-mention dinhi sa Bible, Abraham begat Isaac and Isaac begat Jacob. By the way, no, ang Matthew chapter 1 is considered as one of the most forgotten chapters in the whole Bible when it comes to Christmas story. Yes, forgotten, but we must remember that this is one of the most important chapters when it comes to the birth of Christ. Tungod kay kung naton tanawon, mga kaigsuunan, excuse me, ang genealogy nagpamatuod nga si Jesus ang Messiah. Siya ang manluluwas sa tibuok kalibutan. No nga ang natawo 2,000 years ago, dili siya ordinaryo nga bata, but Jesus Christ was the promised Savior and the Messiah. That is why, isip Iglesia, especially din here sa Bethel Baptist Church, we must study the genealogy of Christ. And as we look at Matthew chapter 1, no, sa genealogy ni Jesus, na itulo ka butang atong makita diha, no, ato ni siyang hisgutan sa mubo lang na panahon karon nga buntag. First of all, atong makita ang pagkamatinumanon sa Ginoo, that we are serving a faithful God. And secondly, atong makita ang sovereignty sa Ginoo. And ikatulo, atong makita, especially as we look at the lives of these people na gi-mention sa chapter 1, makita nato nga ang grasya sa Ginoo is greater than our sins. Ug mao ni siya ang mensahe nga ginapakita sa ato sa genealogy. And mo nang unang atong tun-an, ang genealogy nagtudlo sa ato nga ang atong Ginoo matinumanon. By the way, gitan-aw na ako ang definition sa genealogy. Mao ni ang definition na simple nga akong nakita. Ingon niya, it is a family history and ancestry, tracing the lineage of individuals or families through generations. It involves reaching family trees, recording names, dates, and relationships to understand one's ancestry and heritage. And sa ato ng mga Pilipino, dili kay tingali na to gina-value unlike sa ilang panahon, especially sa first century. Kaya kung pakutanon ako mo karon na buntag, dailhan pa ba ninyo inyong lolo o lola sa 4th or 5th generations? Tingali, maragula na gyud, no? Dailhan pa ba? Kasi nakaila. Lolo o lola ninyo sa ika-4 or ika-5 nga generation. No, sa ato, tingali ng mga Pilipino, dili kayo nato siya ginahatagag pagtagad, pero sa ilang panahon, especially sa mga Hudiyo, mga igsuon, importante kayo na sa ilaha because for them, it was their resume. So it is very important for the Jews, no, especially ang family tree. And naay pipila ng mga reasons din nga akong gisulat. No nga naman, una, because for them, it is a covenantal identity. Covenantal identity. No, the Jewish people trace their lineage back to the patriarchs, no, from Abraham, Isaac, Jacob, with whom God made covenants. Being able to prove descent affirms participation in these promises. And secondly, is tribal inheritance and land rights. So ipasa nila sa sunod na generation ang ilahang mga properties, ilahang mga yutan, even sa ato, no, mamangyapon na. So ginasiguro nila nga ang ilahang hatagan kaliwat yun. So tribal inheritance and land rights. Thirdly is priestly and Levitical service. Because we know that only descendants of Levi, particularly the line of Aaron, could serve as priests.
So, kinahanglan ang accurate na record sa genealogy para mabutang nila ang sakto na mga tawo nga mag-alagad isip pari. So inana ka importante ang genealogy for the Jews. Fourth is messianic prophecy fulfillment. So prophecies about the Messiah include specific genealogies requirements, such as being from the line of King David and also Abraham. Muna nga gihatagan gid og pagtagad no sa book of Matthew ang genealogy. So cultural and historical preservation and religious identity. And we must remember mga igsoon ang audience sa book of Matthew mga Hudyo. And that is why Matthew presented Jesus as king. We know nga ang mga writers sa Gospels na sila ilahi-ilahi na presentation kan Jesus. Si Matthew, he presented Jesus as king. Mark presented Jesus as servant. Luke, son of man. John, son of God. And because Jesus Christ was being presented as king, not just king of the Jews, but king of kings and lord of lords, that is why Matthew started with a genealogy. He started with Abraham. Kay hangtod kang David, no, hangtod dayon sa pagkatawo ni Jesus Christ. Ug mo nang unang butang na atong makita mga igsoon, atong makita ang faithfulness sa Ginoo, especially from Abraham to the birth of Christ. Ngano makita nato diha mga igsoon ang faithfulness sa Ginoo? Tungod kay makita nato diha nga gikan kang Abraham hangtod sa pagkatawo ni Jesus, ang Ginoo nagfulfill gyud sa iyang promise. That is why Abraham, no, or Matthew starts with Abraham because the Messiah must be from the line of Abraham. Dapat kaliwat siya ni Abraham. Kaya nga naman, in Genesis chapter 22 verse 18, makita nato diha ang promise sa Ginoo kang Abraham nga mahimo siyang amahan sa usa ka dako nga nasod. Usa ingon diha sa verse 18, in your seed all the nations of the earth shall be blessed because you have obeyed my voice. And we know nga ang anak ni Abraham, si Isaac, wala na siya na fulfill na promise, pinaagi kang Isaac. Pero sa ingon ni Paul, in the book of Galatians chapter 3 verse 16, ingon niya, now to Abraham and his seed were the promises made. Ingon ni Paul diya, he does not say and to the seeds as of many but as one. No, wala siya nag-ingon pinaagi sa mga binhi, but pinaagi sa binhi o kinsa nang seed diha, it refers to the Lord Jesus Christ. Imagine no, pila pa katuig, no, pila ka thousands of years pa ay na fulfill ang promise no sa nga gisulti sa Ginoo kang Abraham. So ang pagkatawo ni Jesus mga igsoon 2,000 years ago was rooted in God's promises. And kana nga saad na hitabo gyud. God's promise to Abraham, God's promise to David, God's promises to the nations, God's promises to the prophets, and even hangtod karon. And this is a great reminder mga igsoon that we have a faithful God who fulfills His promises in our lives. Ug ang pagtuman ana sa Ginoo mga igsoon is perfect no in timing gyud. So sa lesson nga ato makuha diha mga igsoon when it comes to the faithfulness of God in His promises. So the faithful God in the past is still faithful God that we are serving today. And since we have a faithful God, especially in fulfilling His promises in our lives, as Christians, no, as present generations nga nag-aalagad sa Ginoo, we must trust no God's timing sa atong kinabuhi, especially in fulfilling His promises. No, God is never late mga kaigsuunan. No, ang Ginoo dili siya advanced pod. He is not late. God's faithfulness is evident in fulfilling His promises across centuries, no, from Abraham to Jesus. No, even though sometimes no makauna-huna ta nga ang tubag tingali sa Ginoo sa atong pag-ampo wala na hitabo or kaha sometimes delayed no from our human's perspective, but we must remember mga igsoon no God's timing no in fulfilling His promises
is perfect. So sa encouragement ana sa ato atanan, no, even sa akong kaugalingon. No, since we have a God who is faithful in fulfilling His promises, then we must keep praying. We must keep spending time with God, keep serving, because God's answers come at the right time. So maybe na kay ginapangayo sa Ginoo, hangtod karon wala pa nimo nadawat. And sometimes gahatag siya sa imong kaluya, no, sa pagampo, sa pagbasa sa imong Bible, sa pag-alagad, but ang pulong sa Ginoo mga igsoon, especially as we celebrate Christmas this year, it reminds us to always hold on mga igsoon sa atong Ginoo. Keep praying, keep serving, keep spending time with Him, no? Because God's answers, no, sa atong mga pagampo, no, is for our own good and in His perfect time. So not just to trust in God's timing, but also to rest in God's unchanging nature. Because the coming of Jesus demonstrates His unwavering commitment. No, tingali sa mga tawo nga gi-mention din sa genealogy na ay mga panahon sa ilang kinabuhi nga nag-doubt sila, no, sa saad sa Ginoo, because in Genesis chapter 3 verse 15 gi-promise na biya diha Messiah, no, dahil mga panghitabo tingali na mga anak sa Ginoo nagduha-duha kay tungod sa mga circumstansya nagabot sa ilang kinabuhi because of the imperfections of government, because of persecutions, and yet ato makita mga igsoon, no, ang pag-anhi ni Jesus sa kalibutan reminds us that in seasons of doubts or even failures, no, sa atong kinabuhi, remember that God's faithfulness, it is not based on our circumstances. It is not even based in our performance, but on His unchanging character. Bisag moabot pa ang mga doubts sa atong kinabuhi, but still God remains faithful. Busaingon ni Paul in 2 Timothy chapter 2 verse 13, if we believe not, yet He abideth faithful, because He cannot deny Himself. So tingali na kay mga doubts sa imong kinabuhi when it comes to the faithfulness of God, when it comes to the promises of God, yet hold on, rest in God's promises, especially in His unchanging nature. And thirdly, is to trust in God's promise-keeping power. So the genealogy fulfilled prophecies from the Old Testament. Ug nahitabo na sa New Testament no panahon nga nag-anhi si Jesus Christ in relation, no, to His coming. So stand firm on God's promises in Scripture, knowing that He is faithful to fulfill what He has spoken. And next is to be encouraged by God's long-term faithfulness. Because God's faithfulness, mga kaigsuunan, is extended through generations. No, from generation to generation, the Lord is faithful. Kung sa generation ni Abraham, faithful siya. Sa generation ni David, faithful siya. Hangtod nga natawo si Jesus, faithful siya. And na ay mga circumstansya nga gigamit ang Ginoo, people, not just believers, no, even believers, no, gigamit sa, even unbelievers, no, gigamit sa Ginoo in fulfilling His promise. Diba? Ato makita sa Luke chapter 2. Gigamit sa Ginoo diha ang usa ka declaration sa usa ka unbeliever para ma-fulfill ang promise sa Ginoo nga matawo si Jesus sa Bethlehem. Because my igsoon, our God is faithful, and He can use anyone. He can use any circumstance, my igsoon, in fulfilling His promises sa atong kinabuhi. Okay, that is why God's faithfulness is not bound by time. It is not bound by our circumstances. He remains faithful. So be encouraged by God's long-term faithfulness sa atong kinabuhi. Ug mo nang unang nga butang ato makita mga igsoon when it comes to the genealogy of Christ. God is faithful, especially in fulfilling His promises. And secondly, atong makita ang sovereignty sa Ginoo. Busaingon sa verse 17, no, pila ka generations na diha. So all the generations from Abraham to David are 14 generations. From David until the captivity of Babylon are 14 generations, and from the captivity in Babylon until Christ, no, are 14 generations. I don't know ang mga Hudyo very particular kay sa number, no, kay gihatagan gid nila value ang 14, and ang division ang pag-divide nila sa 14, 7, because for them 7 is the number of God. No, I don't know
no nga gi-connect na nila sa sovereignty sa Ginoo kana ng mga numbers, but usa sa mga butang na ato makita din hido nga sa ibutan nato 14. Okay? Pila na ka generations, pila ka tuig. No, gikan kang Abraham to David 1,000 years. No, hangto dayon kang David sa exile 536 years, di ba? And from exile to Jesus 500 years. And kung aton tanawon sa history, daghan ang mga panghitabo bitaw na even kabalo man tano sa history, even until today na yung mga nations na gusto nila i-annihilate ang mga Hudiyo. Okay? Even sa Satan naningkamot nga dili ma-fulfill no nga matawag yun ang Messiah. But in spite sa imperfections sa governments, in spite sa persecutions, in spite sa lahi-lahi ng mga circumstansya, in spite sa imperfect na mga tawo, wala to siya nahimong babag mga igsoon nga na-fulfill ang saad sa Ginoo. And in God's sovereignty, no, gikan pa sa mga persecutions, exile, hangtod sa wars during the time of Alexander the Great, di ba? Hangtod nga natawo si Jesus. Still, the Lord was in control mga igsoon in fulfilling that promise that the Messiah would be born at Bethlehem. And kana siya nga sovereignty sa Ginoo mga igsoon, no, gapahinumdom sa ato. That is an encouragement to us. No nga ang Ginoo naa siya mga pamaagi in fulfilling His promises in relation to the Messiah and even sa atong kinabuhi. And we know nga kana nga Ginoo as a sovereign God, He promised, no? Yes, He promised that to Israel, that I know the plans that I have for you, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and a good end. Okay? And that is why it is an encouragement for us mga igsoon, no, to trust His sovereign plans sa atong kinabuhi. And pasalamat ta nga kana nga Ginoo, He is sovereign, nga nagsaad sa iyang pulong that all things work together for good to them that love God and to them who are called according to His purpose. So it is God who worked to fulfill the prophecy of Jesus' birth. Now, He used different kinds of people, different generations, different circumstances to fulfill those promises, mga kaigsuunan, proving His sovereignty. So, we must trust God's control and we must trust His sovereign purpose and even power no sa atong kinabuhi. So munang ikaduha nung atong makita and ako ma-share karon nga buntag that our God is faithful, He is sovereign, and thirdly, that genealogy pictures the grace of God. No kay kun aton tanawon mga igsoon kanina mga names no from Abraham hangtod nga natawo si Jesus no naay lahi-lahi na mga tawo na gi-mention diha from different generations. And usa sa ato makita diha mga igsoon ang imperfection ani na mga tawo. No, an imperfect roots but used by God no through His grace nga nahimong instrumento na matawo ang manluluwas. No naay mga tawo na gi-mention diha just like Abraham. No, ang pinakauna gyud nag-special no na gi-mention diha sa Abraham. No, kinsa si Abraham? No, si Abraham dili man siya perfecto nga tawo, okay? Abraham lied about his wife Sarah. Okay, he fathered a child by another woman. Isaac also lied about his wife. No, si Jacob, gi-mention diha, and we know that Jacob was a cheater. Judah was a fornicator. David was an adulterer. Dili lang adulterer, he was also a murderer. Okay, si Solomon, daghan siya kasawa, di ba? Si Manasseh, he was considered as the most evil king of Judah. And part na siya no sa nahimong lineage ni Jesus Christ. And sa passage po natong gibasa na yung mga babae diya nga gi-mention, si Tamar, si Rahab, si Ruth, si Bathsheba. And kinsa si Tamar, no kung naton tanawon sa history, she was a Gentile woman. Excuse me. Who married Judah's son. Pero ang nahitabo si na iyahang husband namatay, ug wala sila'y anak. Okay? Ug ang igsuon ni okay? Si Onan,
No, kay usa sa ilahang mga kultura sa una nga once mamatay ang asawa sa ilahang igsuon, sila ang mupuli no nga magminyo. But Onan refused to fulfill that obligation and responsibility. So God smote him. And unsay nahitabo dayon? Okay? Salamat, Pastor. Unsay nahitabo si Tamar? Tamar goes to another town and disguised herself as a prostitute. Imagine, she got pregnant ug nagmabdos siya sa dili maayo, no? Nga pagmabdos diha. So makita nato ang sala diha ni Tamar. Si Rahab, we know Rahab, she was a prostitute. She married an Israelite. And ato nakita ang story sa Jericho, no? Nga nagtuo siya diha about kan Jehovah. He hid the spies in Jericho and she was spared. She married an Israelite ug nakaanak sila. Ang ilahang anak si Boaz. And Boaz was known as the kinsman redeemer. Sa ka-story no sa book of Ruth about the kinsman redeemer. Okay? Ug si Boaz kay naka minyo kang Ruth, and we know that Ruth was a Moabite. Okay, and ang ganino ang word na Moab, gikan siya sa Moab. Okay, and ang gani ang word na Moabite gikan sa ang kahulugan daw niya ng ngalan is rape. Okay, because ang mga tao sa Moabites were product of incestuous relationship. No, katong si Lot no gikan sa Sodom and Gomorrah, naghawa sila, no gisodog sa Ginoong Sodom and Gomorrah. And gihubog sa mga anak no ni silat sa iyahang mga anak, okay, and girape, di ba? And mo na ang ilahang sala nagbunga og Moabite na group of people, okay? So mo na siya si Ruth. And imagine, no? Ruth was a Moabite. He fell in love to Boaz, okay? And nahimo silang part sa lineage ni Jesus. And generations later, usa sa iyahang mga apo gipanganlan nila og David. Okay? David. No, and ato makita no nga dinhi sa lineage si Jesus Christ, no ang figure no sa Israel no is King David. And si Bathsheba no gi-mention po diha no an adulterous woman, and nahimong hinungdan no nga nakasala si David, and eventually David married Bathsheba and they had another son, Solomon. So akong point mga igsoon sa genealogy sa family tree ni Jesus, makita nato ang imperfect na mga tawo. Mga makasasala na mga tawo. A murderer is on the list. A fornicator is on the list. An adulterer, a prostitute, a deceiver. Okay? There's imperfection of people involved sa genealogy ni Jesus Christ. And when you read the stories of these people, di ba? Unsay mo makita? No, dili lang ang mga sala nila, pero makita nimo ang grasya sa Ginoo. Because God is telling us mga igsoon nga ang kaluwasan ni Jesus Christ no nga gina-offer niya is para sa tanan. You're not supposed to focus on sin, but on the grace of God. Okay? Ang grasya sa Ginoo, that ang Ginoo, He is able to save even no the worst of all sinners. Okay? Even the worst of all sinners. Muna nga ang genealogy mga igsoon nagtudlo sa ato no nga bisag unsa ta ka makasasala, no? Ang grasya sa Ginoo is greater than our sins. And this is the good news. Ug mo ni naka-good news sa gospel mga igsoon. No na no matter unsa kadautan ang atong kinabuhi, unsa ang imong sala nga gihimo in the past, Jesus can save you. Busaingon sa Luke chapter 19 verse 10, for the Son of Man has come to seek and to save that which was lost. For the Son of Man has come to seek
and to save that which was lost. And kana nga grasya nga nagluwas sa ato is still same grace nga magbag-o gyud sa atong kinabuhi. Busa ingon sa pulong sa Ginoo in 2 Corinthians chapter 5 verse 17, if anyone is in Christ, he is a new creation. So mo na ato makita dinhi mga igsoon ang grasya sa Ginoo. Not just the faithfulness of God, the sovereignty of God, but even the grace of God that is greater than our sins. Ug ato makita mga igsoon nga ang grasya sa Ginoo dili lang naigahom sa pagluwas atoa, but kana nga grasya naigahom sa pag-usab sa atong kinabuhi. Because despite the past of these people mga igsoon, okay, nahimo silang bahin o giluwas sila sa Ginoo by faith. And that grace, or same grace mga igsoon, extends to all people. Okay? Sa Old Testament and even sa atong panahon. And God's grace works through imperfect circumstances sa atong kinabuhi. So, mo ni siyang ang tulo ka butang lang no ako mabilin sa atong tanan karon na buntag no as I end no sa pulong sa Ginoo no nga atong matun-an, so that our God is faithful, we can trust Him. God works in fulfilling His plan, and we must submit to His working sa atong kinabuhi, knowing that He is sovereign and He can work all things for our good. And God is gracious, no? Kabisan unsa pa kita ka makasasala mga igsoon in Christ. No naay grasya ang Ginoo sa pagluwas atoa. And as I end no naay verse lang no nga gi-mention diha no sa verse 16, and Jacob begot Joseph, the husband of Mary, of whom Jesus was born. So makita nato ang lineage ni Jesus Christ, makita nato ang imperfection sa mga tawo. But pag-abot dayon sa verse 20 giklaro diha, or sa verse 16 gi-emphasize diha ni Matthew no na pag-abot diha sa verse 16, no wala siya nag-mention diha bigat Joseph, but gi-clarify diha ni Matthew na ang pagkatawo ni Jesus Christ sa kalibutan is not related to Joseph, because Jesus Christ was born through the Virgin. So gi-emphasize po diha ni Matthew ang virgin birth mga igsoon, because that is one of the most important aspects no sa pagkatawo ni Jesus Christ. Okay? That although sa iyahang genealogy makita na to ang imperfection, but also giprove ni Jesus Christ, ni Matthew that Jesus Christ was born through a virgin. No, busa wala napasa sa iyaha ang sinful nature, because Jesus Christ was born through the Holy Spirit. Busa giingon diya sa verse 16, and Jacob begot Joseph, the husband of Mary, because Jesus Christ no his birth was not related to Joseph. Busa wala na pasag yun ang sinful nature sa iyaha. That is why Jesus Christ was qualified to become the Savior of the world. So muna mga igsoon no nga ang message sa Christmas nagpahinomdom sa ato no nga ang Ginoo matinumanon, He is sovereign, He is gracious mga igsoon, and He can work no mightily sa atong kinabuhi in fulfilling His promises and purposes for our lives. No, di lang tatama no sa atong mubo na pagpamalandong karon na buntag mag-aampo ta. Ginoo, salamat sa imong pulong nga amo natun-an karon na buntag. Panalangin ni kadto na makamatuoran sa among kasing-kasing. Kini mo pag-ampo sa ngalan ni Jesus. Amen.